who will say this. Okay. So, let me finish. What okay? You asked the question, you have to listen to my answer. With the Quran, I have not finished the answer. Verse 20 to 21. I have not finished the answer. You did a mistake. Yes. You have to apologize. I have not finished on that. I was still quoting when you decided to answer. This is not a debating section. If you want to debate, you hire a hall. I will send my student to debate you. Don't waste your time. Go and sit down. Go and waste our time. You don't want to give the answer. You're afraid. You're afraid to say that I did not read the Quran. This brother is coming here trying to deceive the Muslim audience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुरान में लिखा है कि अगर खुदा बेटा चाहता तो वो इनमें से चुन लेता जिनको उसने पैदा किया। एक और जगह लिखा है कि खुदा दुनिया व आसमान का खालिक है, इसकी औलाद कैसे हो सकती है जब इसके कोई शरीक ही नहीं। एक और आयत मरियम के बारे में है कि जिसको खुदा ने बगैर किसी मर्द के छुए बेटा दिया, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि खुदा का बेटा हो सकता है? नाज़रीन, ये सवाल नाइजीरिया में लेक्चर के दौरान एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने अपने सवालात मोबाइल फोन पर लिख रखे थे और वो कुरान पाक से भी हवाला जात लेकर आया था, जो इसके ख्याल में डॉक्टर जाकिर नाइक को लाजवाब करने के लिए काफी थे। मगर सामने जो शख्स खड़ा था वो ऐसे ही पूरी दुनिया में कुरान पाक, बाइबल, तौरात, इंजील, वेदा, भगवत गीता और न जाने कितनी ही किताबों का हाफिज करार नहीं दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू बेशक मुख्तसर ही हो, इनमें आसमानी सहीफों के हवाला जात होते हैं जिसकी बिना पर कोई इनके सामने डट नहीं सका। बड़े बड़े स्कॉलर से उनके सामने मुज़ाकरे से हाथ जोड़ रखे। आप इस शख्स का सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब तफसील से हिंदी और अंग्रेजी जबान में समझाते हैं। Quran chapter 39 verse 4. If Allah had wanted to take himself a son or have a son, he could have choose anyone he wanted out of those whom he created. Glory be to him that he should have a son. Now, that's my beginning. From this Quranic verse, it is clear that Allah could choose to have a son. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स के जवाब में आयत दोबारा पढ़ी और फिर कहा कि भाई आपने आयत शायद सही से नहीं पढ़ी। इसमें बड़े वाज़े अल्फाज में अगर लिखा है। आयत मुबारका कहती है कि अगर अल्लाह चाहता किसी को फरजंद बनाए तो अपनी मखलूकात में से जिसे चाहता चुन लेता। वो पाक है, वो अल्लाह एक बड़ा गालिब है। यानी अगर अल्लाह चाहता तो मगर अल्लाह ताला को ये ज़ेब नहीं देता। आप पूरी आयत नहीं पढ़ रहे, बस अपने मतलब की चीज निकाल कर मेरे सामने दोहरा रहे हैं। अगर आप इस आयत पर मेरे साथ बात करना चाहते हैं या किसी के साथ भी, तो इससे पहली वाली आयत भी पढ़ें जिसका तर्जुमा है कि खबरदार, खालिस फरमाबरदारी अल्लाह ही के लिए है। जिन्होंने इसके सिवा और कारसाज बना लिए, हम उनकी इबादत नहीं करते मगर इसलिए कि वो हमें अल्लाह से करीब कर दे। बेशक अल्लाह उनके दरमियान इन बातों में फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। बेशक अल्लाह उसे हिदायत नहीं करता जो झूठा नाशुक्र गुजार। कुरान पाक की जो आयत आपने पढ़ी वो इससे पहले वाली में अल्लाह ताला कहता है कि झूठे और नाशुक्रे हैं। फिर अगली आयत में कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो। इस शख्स ने बोलने की कोशिश की तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी क्लास कर दी। कहा, मेरी बात पहले सुने फिर अपना सवाल रखें। मेरी बात खत्म नहीं हुई, पहले पस मंजर पढ़ा करें, फिर इसके बाद अपना हवाला दिया करें। आप कुरान पाक की आयत सयाको सबाक से हटकर दोहरा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। There's a verse in the Quran that if Allah had a son, tell them I would be the first person to worship him. That means Allah cannot beget a son. Lam yalid wa lam yulad. The whole Quran should be read together. You can't take out of context. Quran is very clear cut in Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4, which says, Qul huwallahu ahad. Say He's Allah one and only. Allahu Samad. Allah the eternal and absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor is begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. There's nothing like him. So this is the definition of Allah. First you have to know the definition of Allah and then try and read the other verses of the Quran. You can't read out of context and try and misguide the people. Allah is telling in this word, there are people who are liars who will say this. Okay. So, let me finish. What okay? You ask the question, you have to listen to my answer. This is no debate session. Yes. I want you to just I have not finished the answer. With the Quran I have not finished the answer. Verse 20 to 21. I have not finished the answer. Okay, sir. Continue, sir.
ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر اس کے دیے ہوئے دوسرے حوالے کی بات شروع کی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 پڑھی اور بتایا کہ اس آیت کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ خود ہی خالق ہے تو کیوں کر وہ اپنے لیے شریک حیات چنے؟ یہ تو ان کا کام ہے جن کی حیات ہی کچھ دیر کی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ سب کا خالق ہے، مگر اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، تو بیوی جیسی چیز تو خالق کو زیب ہی نہیں دیتی۔ پورے قرآن کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے، اپنے مطلب کی چیزیں نہ نکالیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف ہی یہی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے پڑھنی چاہیے، جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور پھر قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیں۔ آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر آیات دہرا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں کوئی تضاد نہیں۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، یہ الفاظ ہی بے وقوفی ہے۔ حضرت مریم سے متعلق بھی آپ نے سوال کیا تو قرآن میں یہ ایسے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے مریم سے کہا کہ میں تو بس تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا دوں، جس پر مریم نے کہا میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ انسان بنے یا بیٹا پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں، وہ تو رب ہے جو انسانوں کو اولاد دیتا ہے، یہ انسان ہیں جن کو بیٹے یا اولاد کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ جیسے ہی کوئی کہے کہ خدا کی اولاد ہے، سمجھ جائیں کہ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ یہاں تک جو میں نے کہا آپ کو سمجھ آئی؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے جو حوالہ دیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ کرے گا، یہ ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ جیسا کہ میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ صحیح ہوئے تو آپ کو $1 ملین دوں گا، مگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتے تو غلط جواب دیتے ہیں تو میں آپ کو $1 ملین نہیں دوں گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہے، مگر اللہ کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تو وہ کیوں چاہے گا؟ آپ کو چونکہ انگریزی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کہہ دیتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حوالے کو شروع سے یا پہلے سے دے دوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بالکل آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے نہیں کیا، یہ آپ کی غلطی تھی، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں جہاں سے چاہوں آیت کو اٹھا کر حوالہ بنا دوں اور آدھی ادھوری آیت سے لوگوں کو گمراہ کرتا پھروں۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ جیسس خدا ہے، مگر یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے۔ سورہ مائدہ میں قرآن پاک کہتا ہے جو کہتے ہیں جیسس خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں۔ میں آگے پیچھے الفاظ ختم کر کے صرف جیسس خدا ہے والے الفاظ اٹھا کر لوگوں کو بتاؤں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں۔ If you want me to quote it from the beginning, like from You have to. earlier, You have to. I can. We did not. Okay, that's not a problem. You did a mistake. Okay. You did a mistake. Yes. You have to apologize. Okay. If I say, Quran says Jesus is God. Do you know that? Quran says Jesus is God. Okay. Do you know that? Out of context. Okay. Wait. Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 17, no full context. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. They are doing kufr. Those who say Jesus is God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ اگر آپ نے آیات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا اور لوگوں میں دہرایا اور آپ یہ چیز جانتے تھے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اور اس کا اثر کیا ہوگا تو آپ نے گناہ کیا، شیطانی کی،
तो अब आपके सवालों का जवाब मुकम्मल हो चुका है। उस शख्स ने बात काटी और कहा कि नहीं। डॉक्टर साहब ने उसे वहीं रोक लिया और कहा कि नहीं नहीं मत करें। आपने कुरान से 3 हवाला जात दिए, आपने सूरह ज़ुमर, सूरह इनाम और सूरह मरियम के हवाले दिए। मैंने इन सब के जवाब दे दिए, आपका सवाल मुकम्मल हो चुका। उस शख्स ने कहा कि मैंने सवाल में ये हवाले दिए थे, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, ये बहस मुबाहसा नहीं है, आप सवाल करते हैं और इसका जवाब लेते हैं। ये सवाल जवाब का सेशन है, मजाकरे का नहीं। अगर आप मजाकरा करना चाहते हैं तो एक हॉल किराए पर ले लें, मैं अपने तालिब इल्म को आपके पास भेज देता हूँ, वो आपसे मजाकरा कर लेगा। What is blasphemy? Is to ascribe, even according to Islam, is to ascribe another God to God. So if you quote out of context, it is devilish. Okay. If you did it purposely, it is devilish. Okay. So you have to always quote in context. You can't just quote half. Now your question is over. No. I already answered your question. You wait. Don't say no. You gave 3 references of the Quran. I'm saying You gave 3 references of the Quran. Yes, sir. Surah Zumur chapter 39 verse number 4. I've Surah finished with the Anam list. Surah 6 chapter 6 verse number 101. No, that's not the And all. Surah Maryam chapter number 19. I answered all those 3. I have not finished on that. I was still quoting when you decide You to cannot. answer This it. is not a debating section. If you want to Yes. debate, you hire a hall. I will send my student to debate you. नाजरीन, इतने में ये शख्स नहीं रुका तो डॉक्टर साहब ने उसको इजाजत दी कि ठीक है, तुम एक और सवाल कर लो। उस शख्स ने कहा कि जब खुदा ने मरियम को बेटा दिया तो फिर खुदा ही इस बेटे का जिम्मेदार हुआ। जैसे ही किसी औरत के पास जाता हूँ और इस औरत को बेटा हो जाता है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। इसका मतलब है कि जीसस खुदा के बेटे हैं क्योंकि खुदा ने इनमें अपनी रूह फूंकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि खुदा ने जीसस को रूह दी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फिर जब मैं इसे ठीक बना लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम इसके आगे सजदा करना। कुरान पाक ये कहता है, इसका मतलब है कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी है, मगर ये आपको या मुझे खुदा साबित नहीं कर सकता। आप कुरान को समझते ही नहीं और बहस करते जा रहे हैं। रूह फूंकने का मतलब है अल्लाह ताला ने इंसान को अपने इल्म का कुछ हिस्सा दिया जो हर इंसान की तरह जीसस को भी दिया गया। मसला ये है कि आप एक आयत पढ़ते हैं, पूरा कुरान नहीं पढ़ते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई लोगों को गुमराह करने आए हैं, कहते हैं मैंने इतना कुरान पढ़ा है जितना मैं पढ़ सका। ये भी नहीं बता पा रहे कि 100 आयात पढ़ी हैं या 10 या 5। ये ईसाई मिशनरियों का तरीका है जिससे वो सादा लोग मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। आम मुसलमान होता तो वो कायल हो जाता, मगर मैंने कुरान पाक पढ़ा है इसलिए मुझे इसका जवाब पता है। उस शख्स ने फिर जवाब देने की कोशिश की, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी एक न सुनी और कहा कि जाओ, चले जाओ और अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ जाओ, लोगों का वक्त जाया न करो। तुम जवाब ही नहीं दे पा रहे, सच बोलने से भी डरते हो, गलत हवाले देने पर मुआफी मांगने से भी गुरेज कर रहे हो। तुम बस चाहते हो कि गलत हवाले देकर लोगों को गुमराह करो, ईमान खराब करो। पूरा कुरान पढ़ो और फिर सवाल करो। ये ऐसे लोग हैं जिन कामों में माहिर होते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। This brother is coming here trying to deceive the Muslim audience. The first two agreed. Do you agree that the Quran says Allah has born the spirit in every human being? So every human being is God, according to you. He breathed the spirit to Mary in a private part. To all human beings, he just that is what the Quran says. Quran chapter 21, verse 91. Everybody can read it. Quran chapter 21, Go and verse sit. 91. Don't waste your time. Go and sit down. Go and waste our time. You don't want to give the answer. You're afraid. You're afraid to say that I did not read the Quran as much as I can. You are trying. You go on the internet, pick up verses of the Quran out of context and trying to deceive the people. When you want to read the Quran, read the complete Quran. Read the complete Quran and then say that's the reason they pick up verses. They are being trained. They are being trained by missionaries how to ask questions out of context.